সর্বভারতীয় ইউপিএসসি পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্য বাগডোগরার গৌতম ঠাকুরের। রবিবার বাগডোগরার মমতানগরের রূপসিং জোত সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে গৌতম ঠাকুরকে সংবর্ধনা জানানো হলো। এদিন গৌতম ঠাকুরকে সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, লোয়ার বাগডোগরা অঞ্চল সভাপতি প্রদীপ দত্ত সহ অন্যান্যরা। এদিন গৌতম ঠাকুরি জানান, আমার ইউপিএসসিতে সাফল্যের পেছনে মা বাবার অবদান রয়েছে। অনেক মানুষের শুভেচ্ছা পাচ্ছি, ভালো লাগছে। দেশের জন্য ও সমাজের জন্য কাজ করবেন বলে জানান তিনি। एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट है कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना लोगों का इतना प्यार मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों से मुझे लोग आके प्यार दे रहे हैं, तो मैं इसके लिए सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा यहाँ के यूथ से यही एक ही मैसेज है उनके लिए कि वो अपने ड्रीम्स को परस्यू करते रहे, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो। प्रयास करते रहना चाहिए, उन्हें हार नहीं मानना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने सपनों के लिए उन्हें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, कभी ना कभी सफलता उन्हें जरूर प्राप्त होगी। मेरा यूपीएससी के लिए मोटिवेशन, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस मोटिवेशन में। बट हाउएवर यूपीएससी ज्वाइन करने का मेरा एम सोसाइटी को वापस कुछ देने का, टू गिव बैक सोसाइटी को कुछ वापस देने के लिए और अपने देश को सर्व करने के लिए मेरा ज्यादा मोटिवेशन। অন্যদিকে পাপিয়া ঘোষ বলেন, যতটা সম্ভব আমরা পৌঁছানোর চেষ্টা করব। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি বাগডোগরা, লোয়ার বাগডোগরা রূপসিং জোতে গৌতম ঠাকুরি। তো তার পরিবারের সাথে আমরা রয়েছি। গৌতমকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন ইউপিএসসিতে এত সুন্দর র্যাঙ্ক করার জন্য। তো আগামী দিন গৌতমের পাশে সর্বতভাবে আমরা রয়েছি। তৃণমূল কংগ্রেস পুরো দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা শুভেচ্ছা আমরা তার কাছে পৌঁছে দিতে এসেছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা পৌঁছে দিতে এসেছি। সর্বতভাবে আমরা গৌতমের পাশে রয়েছি। আমরা ভাবছি, সেটা আমরা দলগতভাবে সেটা ভাবছি, দেখি কি করা যায়।